دوستو آج پرن کشمیر جو پریس کانفرنس بلائی ہے اس میں تلنگانہ کے بننے کی پرکریا میں پرن کشمیر اپنی آواز کو پھر سے سامنے رکھتا ہے کہ پچھلے 24 سال سے پرن کشمیر 7 لاکھ سے زیادہ کشمیری پنڈتوں کے لیے کشمیر گھاٹی کے اندر ایک الگ یونین ٹیریٹری آف پرن کشمیر سے ہم سیپریٹ ہوم لینڈ کہتے ہیں اس کی مانگ کرتا ہے اور اس کی امپورٹنس چھتیس گڑھ اتراکھنڈ جھارکھنڈ بننے کے بعد اور جو ابھی تلنگانہ راجیہ کے نرمان کو کانگریس اور یو پی اے سرکار نے اپنی سویکرتی دی ہے اس کے چلتے پرن کشمیر کی سیپریٹ ہوم لینڈ کی مانگ ایک نئے سرے سے ایک آشا کی کرن اور ایک قریب آتا ہوا سچ بنتا دکھائی دیتا ہے۔ پرن کشمیر کے سیپریٹ ہوم لینڈ کا آج تک کوئی بھی وکلپ نہیں آیا ہے، کوئی آپشن نیا نہیں ہے کمیونٹی کے پاس جس میں کشمیری پنڈت 7 لاکھ کشمیری پنڈت واپس جا کر اپنے مان اور سمان کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ رہ سکیں اور اسی طرح رہ سکیں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ یعنی ہم چاہتے ہیں اور چاہتے رہے ہیں کہ کشمیر گھاٹی میں جو سیپریٹ ہوم لینڈ کا نرمان ہوگا، جو یونین ٹیریٹری آف پرن کشمیر بنے گا، اس میں بھارتی سنویدھان پوری طرح سے لاگو ہو، فری فلو آف انڈین کانسٹیٹیوشن جہاں ایشورڈ ہو، جہاں بنا بھائی کے، بنا واپس نکال دیے جانے کے بھائی سے، کیونکہ آج تک 7 بار کشمیری پنڈتوں کو اتہاس میں دیش نکالا ملا ہے کشمیر سے، اور یہ ہمارا 7واں بڑا وستھاپن ہے اور ہمارے مائگریشن ابھی نہیں ہوئی ہے 90 سے 14ویں شتابدی سے آج تک 1990 تک 7 بار وستھاپت ہونا پڑا اس کمیونٹی کو۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ کشمیر جا کر 8ویں بار آپ کو نکلنا پڑے، اور اس سب کو دیکھتے جسے انگریزی میں نان ریفاؤلمنٹ کہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ پھر سے ریپیٹ نہ ہو، اس کا ایک آپشن خالی ہوم لینڈ ہے۔ اور میں یو پی اے سرکار کو، کانگریس کو ہم بدائی دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تلنگانہ کے نرمان جو الگ راجیہ سیپریٹ اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو سٹیمپ کیا ہے۔ ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ پرن کشمیر کی ڈیمانڈ کو ایکٹیولی ایگریسیولی کنسیڈر کیا جائے، اور میں اپنی کمیونٹی کو بھی ایشور کرتا ہوں کہ پرن کشمیر کی جو ایپیکس باڈی ہے، جو ایکسپرٹس کمیٹی ہے، جس میں بڑے بڑے لا میکرز ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس، پولیٹیکل سائنٹسٹ، انٹلیکچوئلز، رائٹرز، سوشولوجسٹ، انوائرمنٹلسٹ کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے نیشنل ریپوٹیشن کی۔ انہوں نے جو پلان آؤٹ کیا ہے اس کو لے کر کے، میں اس بیسس پہ کمیونٹی کو ایشور کرتا ہوں کہ ہم نے پرن کشمیر کے آپشن میں وہ سارے ضروری تتو جیسے سیکیورٹی ہے، ڈگنیفائڈ لائف ہے، اکنامک ایشوز ان پرن کشمیر، وہ سارے ہمارے پاس ہیں، اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو سوچنا چاہیے، یہ پورے دیش کو سوچنا چاہیے کہ نارتھ ویسٹرن جو یہ فرنٹیئر ہے، جس سے لگتا ہوا جموں کشمیر ہے، جس کے بارڈر پہ آپ کا ہوسٹائل دیش پاکستان ہے، جس کے بارڈر پہ آپ کا ہوسٹائل دیش چائنا ہے، ایسی سچویشن میں کریشن آف پرن کشمیر، یونین ٹیریٹری آف پرن کشمیر انسائڈ کشمیر، نارتھ اینڈ ویسٹ، نارتھ اینڈ ایسٹ آف ریور یوتستا جہلم would serve as an incentive، ایک ایسا ایریا جو فلی انٹیگریٹ انڈین یونین کے ساتھ ہوگا اور جس سے انشور ہوگی یونٹی اینڈ انٹیگریٹی آف انڈیا، جو پرماننٹ انٹیگریٹ ہوگا پرماننٹلی، اور اس طرح پرو انڈیا جو مینیفیسٹیشنز ہیں جموں کشمیر میں، جموں سارا پرو انڈیا ہے، لداخ ہے،
कश्मीरी पंडित हैं, और भी सेक्शन हो सकता है कश्मीरी में, वो कंसोलिडेट होगा। और हम स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ होमलैंड के साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि सरकार ने बहुत कोशिशें की कि कश्मीरी विस्थापित जो कश्मीरी पंडित हैं उनमें एक वर्टिकल डिवीजन खड़ा किया जाए कि कुछ लोग होमलैंड के साथ हैं, कुछ लोग नहीं हैं। वो आज तक फेल होते रहे हैं। अभी उन लोगों से भी जो कुछ मुट्ठीभर हैंडफुल लोग हैं, जो लोग seemingly at the behest of एजेंसीज काम कर रहे हैं सोसाइटी में और डाइवर्शनरी ऑप्शंस देते रहते हैं, मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट्स देते रहते हैं कि पन कश्मीर का ये कॉन्सेप्ट एज ऑल्टरनेटिव है, और कम्युनिटी ने आज तक उनको रद्द किया है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट आज तक सरकार से लेकर के उन लोगों तक किसी भी कॉन्सेप्ट ने सेटिस्फाई एश्योर कम्युनिटी को नहीं किया है। क्योंकि बेसिक पॉलिसीज हैं कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट में दो चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप रिटर्न की बात करेंगे, परमानेंट रिटर्न की बात करेंगे, विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल राइट्स की बात करेंगे, तब आपने दो चीज़ों को एड्रेस करना है। जो सरकार नहीं करती रही है वो है कोर इशू ऑफ एक्सोडस। नंबर 1, कोर इशू ऑफ एक्सोडस क्यों हुआ, कौन सी वजह थी, कौन सी शक्तियाँ फोर्सेस थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट की थी, उनकी मंशा क्या थी, ये कोर इशू ऑफ एक्सोडस। नंबर 2 एंड जेनोसाइड, और जेनोसाइड को रिवर्स करने के तरीके क्या हो सकते हैं, और आप इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि आपके साथ वो सब नहीं होगा जो हुआ। तो ये चीज़ें पन कश्मीर के यूनियन टेरिटरी ऑफ पन कश्मीर के कॉन्सेप्ट में हैं, और इसी ये जैसे कोर इशू है और कोर सब्जेक्ट हमारा है। और इसके साथ ही मैं जम्मू वासियों में ऐसा एक सेक्शन है जो सेपरेट जम्मू की बात करता है, लद्दाख में यूनियन टेरिटरी की बात चलती है, और आज के मीडिया में खबर है कि यहाँ तक कि बीजेपी ने भी खुल्लम खुला यूनियन टेरिटरी का सपोर्ट किया है लद्दाख के लिए। मैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और उनके लीडर्स से अपील करता हूँ कि वो भी उसी तरह हमारे कॉन्सेप्ट का सपोर्ट करते करें जिस तरह पन कश्मीर उनका सपोर्ट करता रहा है। आई अपील टू द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर चैंपियनिंग द कॉज ऑफ सेपरेट जम्मू स्टेटहुड एंड यूनियन टेरिटरी टू रेसिप्रोकेट, कि आप भी एंडोर्स करिए, क्योंकि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं, जिस तरह के सिचुएशंस में कश्मीरी पंडितों को डाला गया है, उनको निकाल बाहर किया गया है, एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, जिससे सेक्युलर डेमोक्रेसी हैज बीन ग्राउंडेड इन J&K स्टेट by our going back, by settling Kashmiri Pandits back in homeland, secular democracy, democratic values restore होंगे जम्मू कश्मीर में। इसलिए हमने पन कश्मीर ने शॉर्टली, बहुत ही करीब, बहुत ही जल्द अपनी जो एपेक्स एडवाइजरी है, जिसमें मैंने अभी कहा, उनका हम एक मीट कर रहे हैं, ऑल इंडिया मीट, जो कि हमारी स्ट्रेटजीज़ को, हमारे कार्यक्रमों को, हमारी योजनाओं को नए सिरे से रिव्यू करेगी, और हम इंटेंसिफाइड वे में पूरे उन तभी क्वार्टर्स तक पहुंचेंगे जो ज़रूरी होते हैं डिसीजन मेकिंग में। और हम चाहेंगे कि सरकार जितनी भी हरकतें कर रही हैं, जितने भी उसकी प्लान वो सफल नहीं होंगी, कि वो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स दे रही हैं, ताकि एक इम्प्रेशन हो कि पन कश्मीर के साथ सब लोग नहीं हैं। मैं उन सभी शक्तियों से, फोर्सेस से भी अपील करता हूँ और अपनी कम्युनिटी को वार्न करता हूँ कि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट एजेंसीज हमारी कम्युनिटी के अंदर, वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट सेल्फ स्टाइल लीडर्स हमारी कम्युनिटी के अंदर सावधान हों, वो डैमेज ना करें। ये वही लोग हैं
जो ऐसी भूमिका में पिछले 1-2 साल से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन overwhelming voice of Kashmiri Pandit is creation of separate homeland, union territory of Pan Kashmir in Kashmir Valley. तो हमने भारत के राजनेताओं से, सभी राजनीतिक पार्टियों से सन 2014 के इलेक्शन में ये इशू अगर आप नहीं बनने देना चाहते हैं तो हमारी कंसिडर करिए हमारी डिमांड. आप इस पे टालम टोल करेंगे तो हम पूरे देश में फैलेंगे और ये देश में कोने कोने में और सभी उन आयामों तक ये बात पहुंचेगी जिससे कि कश्मीरी पंडितों को होमलैंड मिले. हमारा अपना रैशनल है. जिस तरह से तेलंगाना पे आप एक्टिव हैं, जिस तरह से आपने इससे पहले छोटे छोटे राज्य बनाए और वो सक्सेसफुली कर रहे हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि इट्स ए डेंजरस ट्रेंड, वी रिजेक्ट, सिंपली डिसएग्री विद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला. इट्स नॉट ए डेंजरस ट्रेंड. छत्तीसगढ़ बनने से कौन सा डेंजर आया? उत्तराखंड बनने से कौन सा डेंजर आया? आपका झारखंड बनने से कौन सा डेंजर आया? महाराष्ट्र में अगर विदर्भ बनता है और नागपुर उसकी कैपिटल जैसा हो गया, उससे कौन सा डेंजर आने वाला है? ये इनफैक्ट उससे तो ज़्यादा बेनिफिट हुआ लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, डेवलपमेंट वाइज. आज आप देखिए झारखंड, आज आप देखिए छत्तीसगढ़, वो उतना डेवलपमेंट नहीं था वहाँ जितना स्टेट बनने के बाद है. इसी तरह उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और भी रीजंस हो सकते हैं. और कश्मीर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैशनल है कि वी हैव बीन रिजेक्टेड. कोएग्जिस्टेंस इन कश्मीर हैज बीन रिजेक्टेड बाय द फोर्सेस known as jihadi terrorists and separatists who at the behest of Pakistan and who on the basis of faith have pushed Kashmiri Pandits out of the valley. तो इसलिए हमारे बेसिस है. अगर धर्म के आधार पे कहते हैं हमको निकाल दिया गया, तो क्या किसी कम्युनिटी को अपना धर्म बचाने की जरूरत नहीं है? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हमको अपनी आइडेंटिटी बचानी है, हमको अपनी एथनिसिटी बचानी है, इथनो रिलीजियस आइडेंटिटी बचानी है, और वो केवल होमलैंड में बचेगी. और होमलैंड की मूवमेंट जो है वो काफ़ी इंटेंसिफाई होनी है आगे. और हम अपील करते हैं अपने लोगों से, स्टे यूनाइटेड, विजिलेंट अगेंस्ट द मैशिनेशन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट. थैंक यू.